Dobrodošli nazad, dragi gledaoci. Ovdje nastavljamo dalje sa izgradnjom 120 metara dvorišne ograde. Nakon betoniranja cokla za ogradu, došlo je vrijeme postavljanja 2D panela. Ovdje ćemo brzo pogledati šta je potrebno od materijala za rad i počinjemo sa postavljanjem. Sva prateća oprema za postavljanje 2D panelne ograde uključena je u cijenu prilikom kupovine panelne ograde. A za ove dvije strane dvorišta koje iznose nekih 95 metara, ukupna cijena je bila 4700 konvertibilnih maraka, što je oko 2350 eura. U pitanju su 2D paneli u dužini od 2,5 metra sa šipkama 656 mm, dakle paneli sa tanjim šipkama, a na tržištu možete pronaći i panele sa 868 šipkama. U cijenu su također uključeni i stubovi visine 1,20 m i 1,40 m sa debljinom stijenke od 1,8 mm. A u nastavku ću vam objasniti zbog čega smo koristili različite visine stubova i panela. Trenutno je u ponudi u svim skladištima veliki izbor 2D i 3D panelnih ograda, čije cijene variraju, ali su u svakom slučaju 2D paneli skuplji od 3D panela. Treba dobro obratiti pažnju na porijeklo i na pouzdanost dobavljača, a poslije ću vam objasniti gdje sam kupio ove panele i stubove. Panelnu ogradu smo postavljali na sljedeći način. Na početku ograde i na kraju, na odgovarajuće mjesto postave se stubovi i pričvrste se na betonski cokl uz pomoć 4 anker šarafa. Podloga treba biti što ravnija kako bi cijeli proces bio što jednostavniji. Ukoliko na nekim mjestima podloga nije idealno ravna, možete koristiti male kajlice kako bi stup doveli u vertikalu. Kajlice smo pravili od L lajsni za keramiku, koje su od aluminija i neće zahrđati. Sjekli smo ih u male pločice i po potrebi raspeglali čekićem. Stup treba stojati u idealnoj vertikali u oba smjera, a to možete kontrolisati uz pomoć vaser vage ili libele, te također uz pomoć zidarskog viska. Na tako postavljene stubove zateže se kanap u donjoj i gornjoj zoni uz pomoć kojeg ćete imati idealan pravac za sve stubove koji dolaze između, a samim time i idealnu vertikalu sa jedne strane. Nakon toga krenete jednostavno redom sa jedne strane, odmjeravate naredni stup zajedno sa panelom i sve zatežete u maksimalni položaj i onda tako zabilježite mjesto narednog stuba. Pri tome naravno vodite računa da je stopa na odgovarajućoj poziciji u odnosu na kanap, a poslije tokom šarafanja provjerite vertikalu na stubovima i u pravcu pružanja cokla. Treba spomenuti da su stope na ovim stubovima jako praktično urađene. Sviđa mi se što su u pravougaonoj formi, a ne u kvadratičnoj, te posjeduju dovoljno mjesta za korigovanje ukoliko napravite male greške tokom bušenja. Još jedna dobra stvar je što sa donje strane stubovi posjeduju rupe kroz koje može izaći eventualna kondenzovana voda. Također, i stubovi i paneli su prvo pocenčani, a zatim zaštićeni bojom. Pozicioniranje i planiranje kaskada za ovakav tip ograde je također jednostavno. Ako u ogradi imate kaskade, a to je obično u 90% slučajeva, možete ih raditi i planirati na nekoliko načina. Najjednostavniji je način da ne razmišljate puno na kojoj tačnoj udaljenosti će biti kaskada i da li će odgovarati na tačan broj panela. Možete je jednostavno zašalovati tamo gdje vam najbolje odgovara. Najbitnije je da kaskada odgovara visinom, a to znači da kaskada bude tačno onoliko visoka koliko je visinska razlika u horizontalnim žicama u panelu, što je u najčešćem slučaju 20 cm. Na tom mjestu poslije možete jednostavno isjeći vaš panel za visinu kaskade i nakon toga nastaviti ponovo sa normalnom visinom stubova i panela. Komplikovaniji je način da tokom šalovanja tačno i detaljno označite mjesto kaskade u odnosu na raspon stubova i panela. U tom slučaju prije kaskade postavljate stup koji je 20 cm viši od stubova postavljenih prije kaskade i onda dalje nastavljate sa prethodnom visinom stubova i panela. Treći način je kada želite prijeći kaskadu u coklu, ali zadržati gornju liniju ograde ravnom. U tom slučaju prije kaskade postavljate istu visinu stuba kao i do tada, ali nakon kaskade nastavljate sa panelima i stubovima koji su niži za visinu kaskade.
Mi smo koristili drugu opciju i na oplati smo zabilježili tačno mjesto kaskada. Također smo dodatno na jednom dijelu cokla postavili visočiji stup i panele kako bi poslije tu dionicu ograde mogao učiniti neprovidnom uz pomoć plastificiranih ispuna za panele koje služe kao zaštita privatnosti. Ovakve trake moguće je uvući u sve 2D panele, a na tržištu se nudi veliki izbor proizvođača kao i cijena, te također možete praviti razne kombinacije boja. Cijene u ovom slučaju obično zavise o životnom vijeku folije, te o dužini koju folija može pokriti. Podijelit ću sa vama još jednu zanimljivu informaciju, a to je da više od 95% gledatelja nije pretplaćeno na kanal. Ne znam šta je razlog ovakve statistike, ali pretpostavljam da je stvar navike. Svi znate da pretplata ne znači nikakvo plaćanje, nego čisto praćenje kanala i omogućava vam da dobijete obavijesti kada se na kanalu pojavi neki novi video. Pa se nadam da ćemo malo popraviti statistiku i da ćete se pretplatiti i ostaviti like na video. Što se tiče ove ograde, nakon duže potražnje i nekoliko drugih ponuda, na kraju sam se odlučio za firmu Jafa Metali d.o.o. Živinice sa sjedištem u industrijskoj zoni Maline Živinice. Firmu vode 2 brata porijeklom iz Turske i mogu reći da sam prilično zadovoljan sa dosadašnjom saradnjom i susretljivošću prodavca. Oni obično rade veleprodaju, ali moguće je kupiti materijal kao krajnji kupac. Pored kupljenog imaju i druge panelne ograde i stubove. Također i jeftinije opcije, ali ja sam izabrao ovu jer je najbliža onome što se radi ovdje u Njemačkoj, a posebno sam zadovoljan sa kvalitetom stubova. Link od firme Jafa Metali ili neki kontakt moći ćete vjerovatno pronaći u opisu ovog videa, a pored toga tamo se uvijek nalazi i neke dodatne informacije i opisi. Želim naglasiti da nikakvu korist niti plaćeno reklamiranje ne ostvarujem spominjanjem njihovog imena, jednostavno prenosim svoje iskustvo kao što sam i sa firmom Holex u prethodnom videu. Uskoro dolaze i novi videi i nastavci o projektu 120 metara dvorišne ograde, gdje ćete na prednjoj strani ograde moći vidjeti puno zanimljivih detalja. Ovo je sada bio malo kraći video jer sam želio posebno završiti ovu temu o panelnoj ogradi, pa je također snimljen pomalo tempirano, jer se montaža našla u 2 dana između povratka sa mora i povratka iz Bosne u Njemačku, pa nemojte zamjeriti na izostavljenom detaljnom timelapse snimanju. Sljedeći nastavci bit će znatno detaljniji. Hvala vam puno, posebno vama koji ostanete u videu do kraja, lijep pozdrav i vidimo se uskoro. Ćao!